वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम सब भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आप सबको बहुत ज़्यादा शब मेराज की मुबारक हो। अल्लाह ताला ये महीना सबके लिए खैर वाफियत से गुजारे। कुछ गुजर गया, कुछ गुजर जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा करे। और मामा की भी आज तबीयत नहीं ठीक, उनके भी सर में बहुत ज़्यादा दर्द है और उनका भी बीपी थोड़ा सा हाई था। थोड़ा सा तो नहीं, ज़ुबान के नीचे मेडिसिन रखी है तो कुछ बेहतर हुआ है। और मामा से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक अल्लाह को शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। बस आपको पता है ज़िंदगी है ना इंसान की, कभी सुख कभी दुख, कभी अच्छा कभी बुरा। तो बस जैसा कि आपको पता है, जब दो मियाँ बीवी होते हैं उनके दुख सुख आपस में साझे होते हैं। जब एक इंसान रह जाता है, चाहे शौहर रह जाए चाहे बीवी रह जाए, तो फिर उसके लिए मामला थोड़े से उलझ जाते हैं। फिर इंसान है ना, ज़िंदगी तो गुजारनी होती है, अच्छी गुजरे बुरी गुजरे। अब बंदा क्या कर सकता है? हर चीज़ तो बंदा खोल के किसी को बयान भी नहीं कर सकता, बस ज़िंदगी है। तो परेशानी बस ये लोगों को देख देख के परेशान हुए हुए हैं कि वही बात, अब वही टॉपिक छिड़ गया है। एक अली वीर और एक दिलावर हुसैन। कईयों की नज़र में दिलावर हुसैन सच्चा है, कईयों की नज़र में था अली वीर सच्चा। अब यही बात होगी कि इधर जिस तरह कुछ लोग कह रहे हैं गफ़ार सच्चा है, उसको दिल की तकलीफ़ है। इधर से कल मैं देख रही थी कि इरम आपी ने जो बातें की हैं कि उसका जो छोटा भाई बिलाल है उसको है काला यरकान है, हेपेटाइटिस सी है शायद बता रहे थे। तो अल्लाह पाक उसको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और वो कह रही है कि गफ़ार झूठ बोल रहा है। तो पंजाबी मॉम ने कहा कि मैंने अपने ताए की बेटे की मतलब कि ड्यूटी लगाई है, जब ये उधर जाएंगे CMH तो वो इनसे रब्ता करेगा। जी बिल्कुल, हम लोग भी लाहौर में ही रहते हैं, हम भी रब्ता करेंगे। बिल्कुल झूठ झूठ सच सच करेंगे। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा या किसी ने उसकी मदद की है तो जो मतलब कि उसके बिलाल के चाहने वाले हैं उसकी मदद कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने जिसको जितनी तौफीक दी है, उसको दिल दिया है सच्चा, वो कर देता है। जिसका मतलब और मुझे यूके वाली की सिस्टर की ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि वो कह रही थी कि ना काफ़ी लोग कह रहे हैं वो इस मतलब हकदार नहीं है, हकदार नहीं है। और जब अल्लाह ताला आपको देता है वो ये नहीं देखता कौन कि वो हकदार है? हकदार है या नहीं है। वो जिसका हक नहीं भी रखते वो अल्लाह बिल्कुल। ताला आपको देते हैं। तो दिल की बात है ना, जिसका दिल किया उन्होंने उसको दे दिया। क्यों हकदार नहीं? उसका तो कमरा भी मैंने देखा कच्चा सा कमरा और अंदर से प्लस्तर भी नहीं किया हुआ और मिट्टी की चुनाई हुई है। बिल्कुल ही गरीब सा बंदा है, छोटे छोटे उसके बच्चे, और उसको इतनी बीमारी अल्लाह ताला ने बड़ी लगाई है। तो अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो बिल्कुल जिस तरह उसके भाई इधर आके देखेंगे, वीडियोस बनाएंगे, तो बिल्कुल मैं खुद अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी दे और उसको भी, बच्चे को भी ज़िंदगी दे। मैं भी जाके ज़रा CMH हॉस्पिटल देखूंगी कि वाकई जिस तरह ये कह रही है कि मैं डॉक्टर को मेरी बात हुई है, ये हुआ वो हुआ। तो कभी भी डॉक्टर कभी भी अपने पेशेंट की बात किसी को नहीं बताता। इसको मुझे समझ नहीं आई किस तरह पता चल गया। तो वो भी हम देख लेंगे कि झूठ है सच है। अगर झूठ हुआ तो वो भी इंशाल्लाह ताला यूट्यूब पे लेके आएंगे। अगर सच है तो फिर इंशाल्लाह ताला हक की आवाज़ तो हमने उठाई हुई है। तो इसको मुझे समझ नहीं आई, इस औरत को अभी तक समझ नहीं आई कि जिस तरह इसने अली वी के कहने पे इतनी वीडियोस बनाई, बाद में डिलीट भी की, और जो हक सच पे खड़े थे इंशाल्लाह ताला उन्होंने ना डिलीट की और ना ही करनी है। और उज़मा आपी उधर मिलाद में ऐसे कमरों में बैठ रही थी और हाँ, ये और रात पता नहीं किसके घर में ये सजावटें कर रहे थे और हंस रहे थे। और अली वीर कह रहा था वइज़ु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा। ये सोफे ले लेने से वो इज़्ज़ु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा कैसे हो गया भाई? माँ बाप की नाफरमानी करके उज़मा तो दूसरों के सोफे पे चढ़ चढ़ के बैठ के इज्जतें बना रही है। कोई बात नहीं, ये हक और बातिल आज नहीं है, ये जब करबला का वाक़या हुआ था जब भी हक और बातिल ही था। और वो लोग भी ना कह रहे थे इमाम हुसैन पाक से लड़ाई के वक़्त कि जल्दी जल्दी लड़ाई ख़त्म करो, हमने असर की नमाज़ पढ़नी है। और जब वो तीर भी चला रहे थे तो सूरह यासीन पढ़ के और कलमा पढ़ के हज़रत इमाम हुसैन पे और उनके पूरे ख़ानदान पे जितने लोग थे, शहदाए कारबला में जितने थे शहदा, सब पे वो तीर चला रहे थे सूरह यासीन पढ़ के और कलमा पढ़ के। और वो उन्होंने भी उसी वक्त यही कहा था वइज़ु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा कि अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तो अल्लाह ताला ना करे, उन्हें तो अल्लाह पाक ने इमाम हुसैन पाक को तो इतनी इज़्ज़त दी, इतनी इज़्ज़त से नवाजा,
اس سے بڑھ کے کیا عزت تھی کہ اتنے امتحان ہوئے گزرے تو وہ پھر بھی اپنے ایمان پہ قائم تھے، اللہ پاک کی رضا میں راضی تھے، اور اللہ پاک سے ایک بار بھی شکوہ نہیں کیا، اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے دعا نہیں کی۔ اس سے بڑھ کے کیا تھا؟ تو آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آج پھر وہی بات دہرائی جا رہی ہے۔ تو علی ویر رات کو وہ شاہد ویر سے سامان سیٹ کروا کر وہ کے تو ہنس ہنس کے صوفے پہ بیٹھ رہے، اور عظما کو تو بالکل غیرت نام کی تو چیز بھی اس کے پاس سے نہیں نہ گزری، اور جس آصف ویر نے اس کے باپ کو تھپڑ بھی مارا، بےزتی بھی کی، سارا کچھ کیا، اور یہ ہنس ہنس کے اسی آصف ویر اور یہ علی، آصف، شاہد اور بلال، یہ چار بندے ایک سائیڈ پہ ہو گئے، اور عظما یہ ایک سائیڈ پہ ہو گئے، اور یہ جو ہے ستار بھائی اور بلال، ستار بھائی اور غفار، یہ تقریباً دونوں ہی بندے ہیں، اور ان بہنیں کا ان کے یوٹیوب ہے، نہیں ان کے چینل تو نہیں ہیں، ان کے 2 یوٹیوب چینل ان 2 بھائیوں کے ہی ہیں، یا ان کے پیچھے جو حق کی آواز اٹھا رہے ہیں ہم جیسے لوگ، وہ لوگ ہیں، باقی تو کوئی بھی نہیں ہے۔ بالکل انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جس دن وہ جب آئیں گے وہ ویڈیو ڈال کے ہی آئیں گے، ایسے نہیں آئیں گے، جب ویڈیو ڈالیں گے تو میں انشاءاللہ تعالی پہنچوں گی ان کے پیچھے، ہم جائیں گے اور آپ لوگوں سے بالکل پوری بات شیئر کریں گے، دکھائیں گے جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ میں ایسے قسم اٹھاؤں، قسم تو اپنے صرف دم کی دے سکتا بندہ، اپنی اولاد کی بھی نہیں دے سکتا، وہ تو آگے معاملات دیکھے جائیں گے کہ کیا ہے ادھر، انشاءاللہ تعالی جا کے اس سے بات بھی کریں گے، اس کا پورا حال بھی دکھائیں گے، اور اس وقت ہم دکھائیں گے کہ کیا جھوٹ کیا سچ ہے، اور پھر ارم آپی سے ہم کہیں گے کہ کیوں بھائی آپ نے کس طرح کہہ دیا ادھر دور یو کے میں بیٹھ کے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسے دوسروں کی لڑائی میں نہ کریں، پہلے ان لوگوں نے بہت اس نے خسارہ اٹھا لیا ہے، اپنے مرے پہ باپ کو بھی باتیں سنوائی، اپنی اولاد کو بھی، خود بھی اللہ کو بھی ناراض کیا، وہ سب کو ایک کو ہو گئے۔ اور صحیح بات پنجابی مام کہہ رہی ہے، ہم نے دلاور کی بات کی تو کیا ہوا، دلاور حسین تو چھپ ہی گیا۔ اور ہاں مجھے ایک ٹاپک یاد آیا، کیوں انہوں نے دلاور حسین کے ساتھ صلح کی، کہ جس طرح یہ اس غریب بندے کو کہہ رہے، جب جوید ماموں مانگ رہا تھا اور جوید ماموں کے ساتھ علی ویر مانگ رہا تھا، ٹیپو مانگ رہے تھے اتنے امیروں کے، اور دلاور حسین نے کہا تھا کہ یہ 7-8 کروڑ کی پراپرٹی کا مالک ہے، اس پہ لگتا ہی نہیں ہے، اور اسی سے 2-3 دن بعد ان لوگوں نے اس سے صلح کر لی، کیونکہ یہ ایسے بیچ کی باتیں نکل رہی ہاں۔ اور تھیں۔ وہ کہہ رہا تھا نا کہ میں اندر کی وہ باتیں کھولوں گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھیں گے، اور اتنے اچھے ہو کہ انہوں نے جلدی پھر سے مطلب صلح بھی کر لی، سارا کچھ کر لیا، اب پھر یہ غائب ہو گئے۔ یہ بات تھی اصل میں، وہ تو غریب ہے، اگر کوئی غریب مانگ بھی لیتا ہے تو اس کو فرق نہیں پڑتا، بالکل اگر اس کے پاس روٹی نہ ہوتی، اب تو وہ بیمار ہے نا، کھانا بھی نہ ہوتا تو وہ پھر بھی مانگ سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حق دیا ہے کہ جن کے پاس ہے وہ دوسروں کو دیں۔ تو باقی اسی بات کے ساتھ میں آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گی، مطلب اجازت چاہوں گی، کیونکہ میں خود بھی، میری طبیعت نہیں آج ٹھیک، تو ایسے ہی میں نے کہا نہیں، اپنے ویور سے بات چیت تو کرنی چاہیے، کچھ لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی ان سے بات کریں، اچھا لگتا ہے، کوئی کمنٹ کرتا ہے۔ بس تو ملتے ماما ہیں۔ لیٹی ہوئی تھی تو پری بھی ساتھ لیٹی سو گئی۔ تو چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا، اللہ حافظ۔